Ọmarịcha ndị ọma ije eme ọnụ ekene m unu nke onye chiri nya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia. Tata bụ Friday Ahịaorie, abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2025. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi amụma nhọpụta n'ala anyị Independent National Electoral Commission akanyela ụbọchị Satọde abalị 20 nke ọnwa Julaị afọ 2026 ka ọ bụrụ ụbọchị maka nhọpụta ọkwa gọvanọ n'Ekiti steeti, yana kwa ụbọchị Satọde abalị 8 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026 ka ọ bụrụ ụbọchị nhọpụta maka ọkwa gọvanọ nke Osun steeti. Onye isi oche nke nyabụ n'ọrụ bụ Prọfesọ Mahmood Yakubu gbara nyabụ ife n'anwụ taa mgbe ọ na-edu n'ihi ọrụ ndị Resident Electoral Commissioners isii akpọnitere ọhụrụ n'ọkwa bụ ndị ụlọ omebe iwu etiti nyere nkwado ha mgbe na-adịbeghị anya. Ụlọ ọrụ Nigerian Immigration Service alaka nke Lagos steeti ahafenyela onye a na-enyo enyo na ọ bụ ogbu aṅụ ọbara onye oji akpa edi ozu Obi Levi Obieze n'aka ụlọ ọrụ uwe ojii na Lagos steeti maka ịga n'ihu mee ya nnyocha. Nyabụ ife ka onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ uwe ojii na Lagos steeti bụ CSP Benjamin Hundeyin gbara n'anwụ n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa na S-handle ya. Obieze onye amakwazi ama dịka Levi Obu Onyeka ka aka ndị ọrụ nke ụlọọrụ Nigerian Immigration Service kpatara ụnyaahụ n'ebe nkwụsị nnyocha ya dị na Gbaji n'ụzọ Badagry Seme Road mgbe ọ na-agbani iji ọgbatumtum wee gbafuo n'ala anyị. Aka kpatara ya n'ihi ozi ọgụgụ isi ha nwetara banyere na aka ya dị n'ịmagburu n'ike, ịtọrọ mmadụ na ebubo igbu nwa nwaanyị gbara afọ 13 maka ịgwọ ọgwụ n'obodo Isiagụ nke Enugu steeti. Azụmahịa, mmụta agụmakwụkwọ nakwa arụmọrụ nke gọọmenti mechiri kpamkpam n'Owerri, isi obodo nke Imo steeti, dịka ndị mmadụ ji ụka ahụ mere ebe obibi nọdụrụ ana n'ụlọ na-apụghị ezi na nrubere isi nke iwu sit at home. Nyabụ ife mere n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ uwe ojii n'Imo steeti kpọkuru ndị mmadụ bi ụka ahụ ka ha hapụ iji nyabụ ntụzi kpọrọ ife ka ha garụ onwe ha mkpa ha. Otu Indigenous People of Biafra amachiri amachi ọtụtụ afọ ugbu a nyere ndị mmadụ ntụzi ka ha na-anọ n'ụlọ n'abalị 30 nke ọnwa Mee iji wee kwanyere ndị dike Biafra dara ada ugwu nke afọ a agaghị adị iche. Ka o sila dị, onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na nyabụ steeti bụ Henry Okoye nọ n'ụtụtụ taa dọọ onye ọbụla ma ọ bụ otu ọbụla aka na ntị megide ịkpa nkata imebi udo. N'Ebonyi steeti ka anyị siri nweta ozi na enwere ngagharị mmadụ nakwa nke ụgbọala na Abakaliki, isi obodo nyabụ steeti, na-agbasoghị ntụzi oku nọdụ ala n'ụlọ apụla ezi nke otu Indigenous People of Biafra IPOB nyere na nkwanyere ugwu nke ndị agha Biafra dara ada. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ mechiri geeti ha n'ihi egwu amaghị ihe nwere ike ime. Ụlọ akụ, ọdụ ahịa na ọdụ ụgbọala park mepegbadoro emepe. Onye Senate President Godswill Akpabio akachapụla akụkọ ahụ na-ekwu na ọ kparịrị Senator Sani Musa, onye isi oche nke Senate Committee on Finance, na nzukọ ha na mgbe adịbeghị anya. N'ime akwụkwọ ozi ọ kpọrọ ime ka o doo anya ozi nduhie bụ nke o wepụtara taa na Abuja, Akpabio kọwara nyabụ ozi ọkachasị ndị nke na-agagharị na social media na online platforms dịka Lindy Cage blog dịka sikpo ọkụ n'ọnụ na ozi na-eduhie ụzọ. O kwusiri ike na ụdị ife ahụ emeghị na nzukọ ha dịka o si kwuo mgbe akpọnitere Senator Musa ka o kwuo okwu. Senator Abdul Ningi
kpọlitere isi okwu bụ nke iwu sineti si dị chọrọ ka elebanye ya anya ozugbo. Onye minista nke Federal Capital Territory FCT Maazị Nyesom Wike kwuru na emechala atụmatụ iji wee webata mgbanwe na ngalaba njem FCT iji kwalite nchekwa na nkasi obi. O mere ka amata maka nyabụ ife taa na Abuja ka o nyochachara ebe nkwụsị ụgbọala arụchapụrụ na Kubo na Mabuchi na nkwado mgbe maka ịgbape ha iji wee merube mmemme na onyeisiala Bola Ahmed Tinubu agbaala afọ 2 na nyabụ ọkwa. O kpughekwara na ọdụ ụgbọala 2 ọzọ ka a ga-alụ na Buhari na Gwagwarada. Ụlọ ikpe Court of Appeal akagbuo na nkabi ikpe nke ụlọ ikpe Federal High Court dị na Kano nyere n'abalị 22 nke ọnwa Ọktoba afọ 2022 mebiri nhazi nke ụlọọrụ Kano State Independent Electoral Commission na nhọpụta nke kansụl ime obodo Local Government Election nke nyabụ ụlọọrụ haziri n'abalị 26 nke ọnwa Ọktoba nke afọ 2024 na nkabi ikpe otu ọrụ panel mmadụ 3 nke onyeisi ya bụ Justice Biobele Abraham George Will gbakọrọ aka nye taa kwuru na ụlọ ikpe Federal High Court enweghị ike ịnụ nyabụ ikpe gbadoro ọkpa n'ụlọ ọrụ nke nyabụ steeti na-ahazi amụma nhọpụta. Gọọmenti nke Ekiti steeti ekwupụtara mmachi ise anwụrụ siga n'ebe nzuzo nakwa n'uke ọha mmadụ niile dị na Ado Ekiti isi obodo nyabụ steeti. Ọ mara nyabụ ọkwa taa na Ado Ekiti mgbe a gbapere mmemme ụbọchị ncheta ịkwụsị ise anwụrụ siga n'ụwa gbara gburugburu akpọrọ World No Tobacco Day nke afọ 2025. Ọ bụ onye kọmishọna na nyabụ steeti na-ahụ maka ahụike ọhaneze bụ Dr. Filani Oyebanji mere ka amata maka nyabụ ife. Otu ndị ọrụ lagoro ezumike n'ọrụ nke ụlọọrụ NNPCL egosila egwu ha na ego ha chekwara n'ụlọ akụ NNPCL Staff Multipurpose Cooperative Society Limited Lagos nwere ike bụrụ na ọ daala mmiri n'ihi esemokwu ndị isi a na-enwe na nyabụ ụlọọrụ. Nyabụ otu chọrọ ka ndị isi nke NNPCL na gọọmenti nke Lagos steeti gbatara ha ọsọ enyemaka ngwa ngwa. O mere ka amata na ndị nọ na nyabụ cooperative enwebeghị ike iweru ego ha ma ọ bụkwanụ ego orubere ha kemgbe afọ 6 gara aga. Ọ bụ onye isi oche nke nyabụ otu Elder Ante gbara nyabụ ife n'anwụ mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu. Ụlọọrụ Nigerian Customs Service NCS site n'alaka arụmọrụ Operation Whirlwind Unit ejidela mkpokọta jerikan mmanụ petrol 1,570 ezupụ n'ọnụ ego ha nọ na nde naira 39 n'ụmanọ. Mgbe ọ na-agba ndị nta akụkọ ọkpa n'eze taa na Lagos, osote onye Comptroller General nke ụlọọrụ Custom ma bụrụ onye bụ National Coordinator nyabụ unit Maazị Hussaini Ejibuno mere ka amata maka nyabụ ife. Dịka o si kwuo, nnyocha gosiri na nyabụ fuel ka a chọrọ ibupụ na mpụga ala anyị site n'ụzọ iwu akwadoghị. Ụlọọrụ Nigerian Air Force kwuru na agha ikuku ndị ọrụ ya nọ n'amụma ọrụ Operation Hadinkai meminalụ ọtụtụ ndị oyi ọha egwu ma bibie ebe nkwudosi ike ha dị na Borno steeti. Nyabụ amụma ọrụ agha ikuku ka emere n'ọnụ ụtụtụ taa. Emere ya iji wee memina ndị oyi ọha egwu Boko Haram na-eri mbọmbọ ọsọ na Bita, ebe ama bụ ebe nzuzo ndị oyi ọha egwu na mgbago ugwu North East ala anyị. Nyabụ ife dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye direktọ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na mgbasa ozi n'isi ụlọọrụ Nigerian Air Force Air Commodore Ehimen Ejo Dame wepụtara taa. Mmadụ 3 a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọrọ mmadụ zutere ọnwụ ha
mgbe ha na ndị ọrụ si na amụma ọrụ CP Special Assistant Team CPSAT nke ụlọ ọrụ uwe ojii na Delta State kwakọrịtara mbọ. Otu ndị ọrụ uwe ojii nke onye ndu ha bụ ASP Robinson Julius nke onye Commissioner of Police na Delta State CP Olufemi Abaniwanda zipụrụ ọrụ ngagharị n'okporo ụzọ Uheri Patani Road na nso nso a, kwụsịrị otu ụgbọala shuttle bus mgbe ndị ahụ a na-enyo hụ na ndị ọrụ uwe ojii ha kpọghepụrụ egbe iji wee rie mbombe ọsọ. Nyabụ ife butere ọgụ egbe. Mmadụ atọ a na-enyo n'ime ha merụrụ nnukwu ahụ bụ ndị mechara nwụọ na ụlọ ọgwụ ebe ndị ọzọ gbafusịrị. Onye Commissioner of Police na Delta State bụ CP Olufemi Abaniwanda mere ka amata maka nyabụ ife merenụ n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka esiri nweta ozi na atụmatụ udo ọhụrụ nke mba United States of America chọrọ ka enwee nkwụsị ọgụ mkpụrụ ụbọchị 60 na Gaza, gbanwee ndị eji na ndị nọ na mkpọrọ, yanakwa ka ihe enyemaka humanitarian aid banye na Gaza n'egbughị oge ọbụla ma ọ bụrụ na enwecha nkwekọrịta. Nyabụ ife bụ dịka ozi ruru anya aka taa si mee ka amata. Ndị ọma ije eme ọnụ ụka akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia na-abịa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dịkọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ bụ aha m. Kwalite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izu ụka ọma.